नमस्कार बंधुरा आमी मनिका देशी रान्नाघरे आपनादेर स्वागत जानाई। आज के बानाबो आमी चिकेन पकोड़ा। आमी आगेर दिन रात्रे चिकेन के मैरिनेट करे रेखेछिलाम। आपनारा चाइले दो तीन घंटा आगे मैरिनेट करे राखते पारेन। मैरिनेट करते लागबे टक दई, पेঁয়াজ बाटा, आदा बाटा, रसुन बाटा, स्वाद मतो लवण, एबार दिए देब हलुद गुঁড়ো, लंकार गुঁড়ো और दिए देब चाट मसला। एबारे दिए देब कर्नफ्लावर। एबार दिए देब डिम। ভালোভাবে সব মশলাগুলো চিকেনের সঙ্গে মাখিয়ে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেব। ম্যারিনেট করা চিকেনটিকে ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি। কড়াইতে তেল দিয়ে চিকেনগুলিকে ধীরে ধীরে ভেজে নিতে হবে। এইভাবেই সব চিকেনগুলিকে ভালোভাবে ভেজে নেব। আমার এই রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।